जय जगन्नाथ कौन सांग मैंने सब भल थी निश्चय भल थी जय जगन्नाथ और सांग मैंने आज तो जानी थे रविवार आज संडे आज तो आम कंपानी छुट्टी चले आज गोटे ब्लग पकई दीजिए घरे आ तो डेली ब्लग पकईबुनि ना से घरे जो दिन रही से दिन गोटे ब्लग पकई दीजिए सब सांग मैंने कौन सब कर तो सांग मैंने गुंडे हम सफा कर देख मो पु कौच नहीं जाओ से जमा आसुनि ऊपर कौन कर देखिए कौन से कर छत पर माछ चाष कर देखिए झाड़ माड़ हो खरार तार गोटे कम चलई साने माछ सब रंगीनी माछ आनी चाष कर रखी जार दरकार आसिक ने आम घर पूरा केते भेराइटर माछ रखी आज देखेबी तुमको आज वीडियो पकेबी से कौन कि माछ सब रखी आसीगली सांग मैंने छात उपर देखो बोपाल तो सी पड़ी थोन कौन कर छात पर आइंस माइंस करी हाँ देखो सांग मैंने कौन से छात उपर कर देखो देखियो छात पर से कौन छिंछतर कर सांग मैंने से मो पुओ से कौन कर छात पूरा पूरा कादुओ फिटे देखो से माछ चाष करुच्ची आसिक ने रंगीनी माछ देखो बाल्टी रंगीनी माछ रखी देखिले सांग मैंने केते भेराइटर माछ से रखी कार दरकार फोन करेंगे देखो मत तो देखा जाऊनी खरे आपण मन देखा कि नहीं क्या देखो ये गोटे फ्रिज भंगा फ्रिज आनी आणिकी से पानी पूरे रखुची देखिले तो सांग मैंने आ छात उपर तो छिंछतर कर पाद दबा भी इच्छा होनी ये कौन कंसार गोटे कि माछ रखी कि हाँ कि माछ माछ देह खराब कौन उज्जला पानी रे पकई रखी कौन कर देखो सी ना आसो ठाकुर पूजा चंचल ढाड़ी सफा करे आइंस पानी नटसट कर देखिले तो सांग मैंने से कौन कर आसिक खरार यही फ्रिजटा आनी कौट गोटे से पानी रखिकी माछ छाड़ी चाष कर देखो सांग को भी गोटे डाक साहाଯ୍य करने अरे बुद्धिया तो ट्यूशन जाऊँ ना जाऊनु कि देखा सांग मैंने मत खरार वीडियो देखा आपण जहाँ देखा जाऊ देख किए से किए डाकुची कौन मुतरा मुतरा गंधौची आ माछ कौन लाती कौन सेपाटे रखीचु मजा पानी आगे ये गोटे बाल्टी ढाले से खोली पकईचु ते दे पार तो ये पानी बर्बाद कर देखो सांग मैंने देखो आम तुम ठाकुर पूजा देखो तो सांग मैंने पानी फती करदेला से कौन गोटे औषधि पकईला पानी की मैंने परिष्कार कर माछर किसी क्षति हेनी सांग देखो सांग मैंने से कि औषधि गोटे से पकईला ना माछ कौन सब औषधि दरकार भी जानी मो पुओ से खरा दिन पर आउ पानी रखुनु तो 7 दिन थर कर से मरीज माछ सब फुल वर्षार पानी फुल हो सत्य वर्षा पानी को ऊपर पशुचा देखो सांग मैंने मेडिसिन भी रखी माछ मानकर सब कम देख ये छाई हो देखो माछ छाड़ा
ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ଆଣିଛି। ଏପଟକୁ ତୁ ଆମ ଛାଇ ପଡ଼ୁଛି ଦେଖା ଦେଖେଇକି ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ଭେରାଇଟିର ମାଛ ହେଇଥିଲା। ଏଇ କଳା ମାଛ କୋଉ ମାଛ କିରେ? ରୋଗଣା ମାଛ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ସବୁ ମଲ୍ଲି ଫିସ୍। ମଲ୍ଲି ଫିସ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାଛ ନାଁ ହେଲା ମଲ୍ଲି ଫିସ୍। ନର୍ମାଲ ମଲ୍ଲି, ମୁନଲାଇଟ। ଜାଲିରେ କରୁନୁ। ଗୋଟେ ଗଲା ବେ ଉଠିଲୁ ନାଇଁ ଆସିନି। ଆରେ ଜାଲି ରଖିଛୁ ଜାଲିରେ କରୁନୁ। ଜାଲି ତ ଭଲ ଏଠି କହୁଛି ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଟା କି ମାଛ କହୁନୁ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଇଟା କି ମାଛ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଏ ମାଛର ନାଁ ସବୁ କ'ଣ? ଆରେ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ଗଲା ତୋ ହାତରେ। ସେଠି ଗୋଟେ ମାଛ ମରିଯାଇଛି ନା ମରିନି ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ପରିଷ୍କାର କରିଦେଲା, ମାଛ ପକେଇଦେଲା, ସେଥିରେ ପୁଣି ଆଣି କେତେ ଡାଳ ମାଳ ଥୋଇବ। ଆଉ ଘୋଡ଼େଇବୁନି କ'ଣ? ସେଥିରେ ମାଛମାନେ ଖେଳିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜବେଷ୍ଟ, ପଥର, ସଢ଼େଇ ସବୁ ଥୋଇଛି। ତା ଭିତରେ ଯାଇକି ମାଛ ରହିବେ, ଅଣ୍ଡା ଦେବେ। ଆଉ ଏ ମାଛ ଛୁଆ ମାଛ ଜନ୍ମ କରନ୍ତି ଯେ ବୋପା, ଇଏ ମାଛ ମଞ୍ଜି ବାହାରିନି ଛୁଆ ଦଳ ପକେଇଦେଲା, ଦଳରେ ଖେଳିବେ ଆଉ। ସବୁ ପକେଇଦେଲା, ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲା। ଗଛ ଏବେ ଆଜବେଷ୍ଟରେ କଟିଯିବ। ଏଠି ସବୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଛି ସେ ଭେରାଇଟିର ମାଛ। ନା ତୁ କାଢ଼ୁନୁ ଟିକେ ଦେଖିବା, ଟିକେ କାଢ଼େ। ନାଇଁ କାଢ଼େ, ଏଇ ଟିକେ ଟେକିରେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କଥା କାଢ଼ୁନୁ। ହାତ ଗୋଟେ ଓଳିବା ଆଉ ଟିକେ କାଢ଼ୁନୁ। ପଛରେ ଦେଖିବି। ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲେ କାଢ଼ିଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ପଛରେ ଦେଖିବି। ସବୁ ଗଡ଼ିଆ ଗଡ଼ି କରି ତାକୁ ଗଲା ପାଣି ଦେଇଦେଲା, ମାଛ ଗଡ଼ିଆ ଗଡ଼ି କରିଦେଲା, ତା କାମ ସରିଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମ ଛାତ ଉପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କ'ଣ କରିଛି ଆସିକି। ମିଛ ତର ହେଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଗଛ ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଫୁଲ ଗଛ। ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ହେଇଛି। ମଲ୍ଲି ଫୁଲ। ଆରେ ସେ କଂସାରେ ଯେଉଁ ମାଛ ରଖିଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ମାଛକୁ ରୋଗ ହେଇଛି ବୋଲି କ'ଣ ଦେଖିଲେ ସେ କଂସା ମାଛ ମାଛକୁ ରୋଗ ହେଇଛି ବୋଲି ତା କଂସାରେ ରଖିଛି। ଏଇଟା କି ମାଛ? ମାର୍ବଲ ମଲ୍ଲି। ଗୋପାରେ ମାଛ ନାହିଁ ମାର୍ବଲ ମଲ୍ଲି। ଆରେ ବାଲ୍ଟି ନଉନୁ କିରେ? ଶୁଖି ସରିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, ତଳେ ପାଣି ଦେଲି ମନେ ଦେଲି ଆସିଲା କୁକୁଡ଼ା କାମ ସରିଗଲା। କୁକୁଡ଼ା କାମ ସରିଗଲା। ଇଏ କ'ଣ କି ଖରା ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଛାତ ଉପରେ ତାତି ସେ 10ଟା ବାଜିକି ତାତି କି ଖରା ହେଇଛି, ପୁରା ତାତି ଯାଉଛି ଛାତ ଉପରେ। ଦେଖୁନା ଝାଳ ପୁରା ଝାଳ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଭୋକ ଲାଗିଲା। ଝିଅ ବି ଆଜି ନାହିଁ, ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଇଛି। ପୁଅ ଅଛି ଘର ପରେ ଆସି ବସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ।
भोक कले ना कौन मुआर कर कुआर पूरा खरारे पूरा ये हाथ रात आसी बस तो जानते मो पुआ चाल लगे बैठ खरारे घंटा है खरारे देखिए ये करते बैठ देखना छा बाची जो बड़ा गरम लगे सांगे कहते पानी ग्लास पी बर्ता बाटे भोक कले किसी कर चाह बन देखिए पीदबा आप तो जानते हैं चाह गरम गरम चाह से रबार टी सागर डेरी अच्छे घर तो रबार टी चाह पीला डेरी अच्छे रबार टे बेस कम कर घर सफा सुतरा सब 7 दिन गदे दौरान सफा सुतरा करके कला को डेरी अच्छे चाह भी पीवा डेरी अच्छे कौन कर आज टे बसईदे हाँ देख चाह बसईदेली चाह को कौन सौदा कर ब्रेड गला सेकिकी खाईदेव देखो ब्रेड आज चाह ब्रेड आज किसी कराबनी आज डेरी हेले आज फिर चाह को ब्रेड खाई सका कहीं तो सांग मैंने खाई ब्रेड खरा दिन कौन जी मैं गोटा आड़े जी 5टा आड़े जाऊँ देखो मो पुआ मोटा पुआ कहते कौन मैं गोटा आड़े जी खाइबी सांग मैंने कौन कर सकाल टे चाह न कहीं मुंड दाबी कह सांग मैंने ए मैंने तो खाई सारे कुआड़े गोटा आड़े हाँ हाँ कुआड़े पाठ पढ़ु ना खाली बुलूँ हाँ अरे कुआड़े जी खरा गले बुलिया खाली टाइम छाड़ी नवम मार्क देखिए गला फेल हम सब 10 भी जाइए कौन से खाऊ सब वीडियो सब देखे मो पुओ सांग आसी डाक नौची चार गोटा जा कुआड़े जा कहूनी जानते सांग मैंने मो पुओ तो सुपर कथा ता सांग मैंने गधा सांग बस कमेंट अच्छी है ना कोई ठीक देखिए देखिए मजा कबाड़े तो कौन बेसी उतरा खाऊँ दिन दिन कबाड़ धर बाड़ी पकाऊँ सांग मैंने ये रोटी सेकिदेली ये चाह करदेली ये ब्रेड सेकिदेली चाह होगा आज कहीं ना खाइए झील जाए ट्यूशन पुआ कड़ा पड़ेगा आसन खाइब चाटी सी छाड़ी ताइए एवं कौन यूट्यूब कर माने निज चेहरा निज फटो छाड़ आम जो अलग फटो गीत पकड़ छाड़ी देते हेनी देखु सांग मैंने छात उपर कर आसिक घरे आसी कौन फिर माछ चाष कले फिर ये सब काढ़े देख ये गोटे आक्वारियम की माछ केमती रखी खेल ये बढ़िया देखा देखे एमती देख केत प्रकार माछ हाँ पूरा परिष्कार तत जो आइडिया देती से आइडिया कलुनी घर द्वार तो बही से ओदा हम बही सुधा काढ़ुनी देख सांग मैंने खाली माछरे लगी कौन से माछरू मिलूँ के जानी सब आड़े खाली कादुआ मादुआ करके कौन कर टीवी प्लगटा काढ़ुन एमती माछ रखी सब एटी सेटी कर देखो आसीगला आम छोट हिरोइन सांग मैंने देखो देखो सकाल जाइए ओडिसी क्लास ओडिसी नाची नाची हालिया आसिक गाधे पाधे फेस आईला घांडे ये सब ओडिया करने ओडिया तू रही ना ये आम चिकेन हल चिकेन हल चिकेन हल किए खाइब चिकेन किए खाइब चिकेन खाइबनी खाइबनी चिकेन चिकेन खाइबनी चिकेन खाइबनी तो सांग तार चिकेन है प्रिय जदि चिकेन कथा शुणी दब ना खाऊ जमा से छाड़ी जीवन चिकेन कथा कही हाँ कद हाँ कला देखा पड़ छुड़ा देखो तो सांग मैंने मो पुओ ये कौन सब करुच्ची दिन गोटाक से लगी आज माछ कम ये सब पैसा नई नहीं पठा 2 किलो खंडे माछ धरिकी आण दौनी कौन है आ कदली देख कदली कमी कदली पड़ी देख हाँ ए हिरोनी से टे स्टाइल मार स्टाइल मार हाँ आउ बापा तो माछ बेपारी पुओ भी माछ बेपार कर आक्वारियम बिजनेस कर गोटे हिरोइन कौन साड़े जी देखो सांग मैंने दुष्ट झील को देखो दुष्ट हो देखो रोसी की कबाड़ कौन उठू मुझे ठीक मत पाखे उठीजी ये भाई भौणी की देखो देखो आम दुष्ट झील को देख देख
କୁଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଝିଅ ଯାଇଥିଲା ଟିଉସନ୍ ସକାଳୁ 8ଟାରୁ ଯାଇଥିଲା ଯେ ଏଇନା ଆଇଲା ଖରାରେ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଅବସ୍ଥା ବାହାର ବାଜିଯାଇଛି ଖରାରେ ଦେଖ କଳା କାଠ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଥଣ୍ଡା କ'ଣ ଥୋଇଦେବି ଓହୋ ଖାଲି ଥଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଦରକାର ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଯେ ଆଗେ ଥଣ୍ଡାଟା ପିଇଦେବି ଖାଇବିନି ପଛକେ ନୁହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପେପ୍ସି ପିଇକି ଆଇଛି ଯେ ପେପ୍ସି ଗରମ ହେଇଯାଇଛି ଏତେ ଖରାରେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଜାଗାଟା ଫାଙ୍କା କରିଦେଇଛି ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗାଉନୁ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗା ଦେଖ କଳା କାଠ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଖରାରେ ଆସି ଆସି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା ଆମର ମଛଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କି ମାଛ କିଏ କହିବ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା କି ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ପିଆଜ ଟମାଟୋ କାଟୁଛି ଏଇ ଦେଖ ମାଛ ବିହନ ବିହନ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଛ ମଞ୍ଜି ଭଜା ହେଇଯିବ ମାଛ ତରକାରୀ ହେଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ମାଛର ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲ ଚର୍ବି ମାନେ ମାଛ ବସା କ'ଣ ତ ଗୋଟେ ମାଛ ଚର୍ବି ଭଳିଆ ଆଉ ପିଆଜ ଭାଜିଦେଲି ଗୋଟେ ଇଏ କି ମାଛ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଏଇଟା କି ମାଛ ମାଛ ଆମର ଏଇନା ଆସୁଛନ୍ତି ବେପାରରୁ ଏଇନା ଆସିଲେ ରୋଷେଇ ହେବ ଆମେ ଖାଇବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ 2:30 ବାଜିଲେ 2:30 ବେଳକୁ ଆଉଛନ୍ତି ମାଛ ଧରିକି ଆସିବ ମାଛ ଭଜା ହେବ ତରକାରୀ ହେବ ତାପରେ ଖିଆ ହେବ ଭୋକ ତ କଲାଣି ଯେ ନାଇଁ ନଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ଓଷଧ ଟିକେ ଦେଖି ତେଲ ଯଦି ଟିକେ ପଡ଼ିଯିବ ଦେହରେ ଭଲ ଏଟା ସରେଇଦେବ ଫୁଟିକେ ଚଳିଗଲା ତ ଭାରି ଫୁଟିବ ସେଠି ଘୋଡ଼େଇ କଲେ ଆଉ ଫୁଟିବନି ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଠିକ୍ କହୁଛି ନା ମାନେ ପୁରା ଝୋଳଟା ଫୁଟିଗଲା ପୁରା ପାଣିଟା ଫୁଟିଗଲା ପରେ ତାକୁ ମାଛ ଭଜା ପକାଇଦେବେ ଇଏ ହେଲା କୋଉ ମାଛ କିଏ କହିବ ଏଇଟା କୋଉ ମାଛ କିଏ କହିବ ଜାଣିଛ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଦେଖ ସବୁ ମାଛ ପକାଇଦେଲି ଏଇ ମାଛ ଆମ୍ବୁଲ ପକାଇକି ଝୋଳଟା କରିଛି ସୋରିଷ ବଟା ଦେଇକି ହେଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ମାଛ ପକାଇଦେଲି ପକାଇଟା ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିଦେବା ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକି ଛୁଟିଗଲା ଘାଣ୍ଟି ଦେଇ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇକି ଟିକେ ସ୍ଲୋ କରିଦେବି ଗ୍ୟାସ୍ ହେଲା ସ୍ଲୋ କରିଦେଲି ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଞ୍ଜି ଭଜା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆଡ଼େ କହନ୍ତି ବିହନ କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଡ଼େ ମଞ୍ଜି ଏଠି ଆଉ ଥୋଇଛି ଟିକେ ତାକୁ ଭାଜିଦେବି ହେଇଯିବ ମାନେ ମାଛ ତରକାରୀ ହେଇଗଲା ମଞ୍ଜି ଭଜା ହେଇଗଲା ଭାତ ଆସିଗଲା ଏଥର ଆମେ ଖାଇବୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଠି ରଖୁଛି କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଘରେ ମାଙ୍କଡ଼ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋପାଲ ପୁରା ପୋଜ୍ ଦେଇକି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଟାଇମ୍କି ମାଙ୍କଡ଼ ସବୁବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଠୁ ଖାଇଗଲା ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ମାଙ୍କଡ଼ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଯାଉନୁ ଯାଉଛି ନା ଅନେଇଛି କ'ଣ ଖାଇ ସେ କ'ଣ ଅନେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଡାକୁଛି ହରି 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 ମୁଣ୍ଡିକି ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଆରି ବୋପାଲ ଡେଇଁକି ପଳେଇଲା ଆଉ ଯାଉନୁ ତ ସାଙ୍ଗ ଗଲା ଯା ସାଙ୍ଗ ଗଲାନି ଯାଏ ଆରେ ଯାଉନୁ ତ ସାଙ୍ଗ ପଳେଇଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତା ସାଙ୍ଗ ପଳେଇଲା ଡାକିକି ହେଲା ହାରି ହାରି ନେଇକିରି ଯାଉନି ଅନେଇକି ବଇଛି ଖାଇଲା ଅନଟା ଖାଇଲା ଅନଟା ଆସି ପଶିଗଲା ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଥୋଇନି ତ ଖାଇଦେଇକି ଯିବ ସେ ତ ଛିଞ୍ଚ ତରକାରୀ ପକେଇଥିବ ସେଇଠି ଆଉଛନ୍ତି ଯାହା ସବୁ ଖାଇଦେଇକି ଯାଏ ମାଙ୍କଡ଼ ସବୁ ଡାକି ଗଲି ଉଠ ଦୋକାନକୁ ଯିବ ଏ କାଳ କୁଣ୍ଢା ପକେଇକି କାଳ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଇଏ ମୋଟା ଗେଣ୍ଡା ପୁଅକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିକି ବସିଲେ ଏଠି ଅନେଇଛି ଗଲା ଏଠି କଦଳୀ ଖାଇବ ଏଠି କ'ଣ ଖାଇବ ସେ ଫାର୍ମ ଗଲେ ଫାର୍ମରେ କେଯାଇ ପିଜୁଳି ହେଇଛି ସବୁ ଖାଇକି ଆସିବ ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ନେବୁଟା ଖାଇବ ଯା ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଅଧିକ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ଆଉ ସେଠି ଯାଇକି ବସିଲି ବୋପା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ହନୁ ଆରେ ଯାଉନି କିରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଆମ ଘରେ ମାଙ୍କଡ଼ ବସେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଉତ୍ପାତି ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉନାହାନ୍ତି ଜମା ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ହନୁଟା ଆରେ ଯାଉନା କିରେ ଆଉ ସେଠି ଟିକିଟା କାଣ୍ଡି ଦେଖିକି ପଇଛି ଏଠି ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ରେ ବଡ଼ ପଡ଼ିଲା ସେଠି ପଇଛି ତା ଛୁଆକୁ ଧରିକି ଖାଇଲା ଅନଟା ଛାଡ଼ିଦେଲି ମୁଁ ବୁଣି ହେଇଯାଉଛି କ'ଣ ଏଠି ବସିକି କରୁଛ ହଁ ଟିକେ କହିଦେବ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଓହୋ